अस्सलामुअलैकुम 9 PM प्राइम न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब में पीटीआई मुनहरिफ अरकान की असेंबली रुकनियत खत्म। इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को डीसीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस मंजूर कर लिया। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मुखालिफ उम्मीदवारों को वोट डालने से इन्हिराफ साबित हो गया है। अरकान की नशिस्तें अब खाली हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। पंजाब असेंबली में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने वाले पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान नशिस्तों से महरूम कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि इत्तेफाक़ राय से मुनहरिफ अरकान को 20 सीट करार दिया गया है। तहरीक इंसाफ के अरकान हमजा शहबाज को वोट देकर मुनहरिफ हुए। डीसीट होने वालों में 5 अरकान का ताल्लुक अलीम खान ग्रुप, 4 का असद खोखर ग्रुप और 16 अरकान का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। तहरीक इंसाफ के नशिस्तों से महरूम होने वाले बागी अरकान पंजाब असेंबली में राजा सगीर अहमद, मलिक गुलाम रसूल संगा, सईद अकबर खान, मोहम्मद अजमल, अलीम खान, नजीर चौहान, मोहम्मद अमीन जुल्करनैन, मोहम्मद नौमान लंगड़ियाल, मोहम्मद सलमान, जवार वड़ाइच, नजीर अहमद खान, फिदा हुसैन, जहरा बतूल, मोहम्मद ताहिर, आयशा नवाज, साजिदा यूसुफ, हारून, इमरान गुल, उज़मा कारदार, मलिक असद, एजाज मसीह, सप्तैन रजा, मोहसिन अता खान खोसा, मियां खालिद महमूद, महर मोहम्मद असलम और फैसल हयात शामिल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान न कर सके। इतवार को पेशावर में पार्टी की कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। कहते हैं हमें 25 या 29 मई के दरमियान फैसला करना है। असेंबली तहलील और मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहना था, अगर वो सियासत का सोचते तो मौजूदा हुकूमत को मजीद चलने देते। उन्हें पता है जितनी ज्यादा ये हुकूमत करेंगे, ये पाकिस्तान को श्रीलंका वाली सूरत हाल की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये पेट्रोल और डीजल महंगा करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाना चाहते हैं ताकि फैसले का बोझ फौज पर आए। इतनी डरपोक हुकूमत है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने से भी डर रही है। नून लीग वाले जवाब दें कि कभी गीदड़ कौम का लीडर बन सकता है? कोई नई डेवलपमेंट हुई है? लोटों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाअल्लाह परसों मैं आपको वाज़े कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए। उन्हीं मुल्क संभल रहा, कभी वो लंदन भागते हैं, उधर वो बैठा हुआ है एक सजा याफ्ता, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। कभी कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो चीजें महंगी करे, कभी IMF के पास जा रहे हैं। तो सारी कौम को पता चल जाना चाहिए कि जो लोग 30 साल से हुकूमत कर रहे थे और जिन्होंने इस मुल्क को मकरूज किया, वो इस मुल्क के मसले नहीं हल कर सकते। वैसे नून लीग वालों मुझे एक जवाब दे दो। कभी नून लीग वालों अगर सुन रहे हो मुझे इसका जवाब दो। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि कभी भी कोई इंसानी माशरा कभी गीदड़ को भी लीडर मानता है। लाडली हुकूमत को एक इदारे ने तारीखी सपोर्ट दी। लाडले वाली सपोर्ट का 30% हमें मिलता तो मुल्क बेपनाह तरक्की करता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब, कहा अगली हुकूमत के लिए जाल बिछाया गया। जाती हुकूमतें अदम इत्मीनान के डर से पेट्रोलियम कीमतें सस्ती कर दी। जब लोड शेडिंग खत्म हो गई तो दोबारा क्यों शुरू हुई? नई सरकार को सर मुंडवाते ही ओले पड़े। अब मुश्किल आ पड़ी है तो फिर कुर्बानी देना पड़ेगी। उस लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है
اس نے وہ سپورٹ دی ان 3.5 پونے 4 سالوں میں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہ کسی کو ملی نہ آئندہ کسی کو ملے گی. یہ میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں. ایسی جو سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی، اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا 30% ملا ہوتا کہ پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. بالکل یہ جال بچھایا جا رہا تھا کہ اگلی حکومت کا اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو یہ جو مساعد جو ہے وہ جال میں پھنس جائے گا. یہ تھی وہ چال. 3.5 سال کیا کرتے رہے؟ مکھی مارتے رہے. کیا کرتے رہے؟ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. اب لوڈ شیڈنگ پھر کیوں شروع ہوئی؟ مجھے بتائیں، کیا یہ سیاسی افراتفری کا نتیجہ ہے یا کہ بدترین انکمپیٹنس، لیک آف پلاننگ، ایکسپیرئنس اور کرپشن کا نتیجہ ہے؟ اس کا فیصلہ کریں آج آپ. ہمیں اپنا وہ سر مڈاتے اولے پڑے کہ ہم آج جنہوں نے 3.5 سال تو ایک دھیلے کا ریلیف نہیں دیا عام آدمی کو. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ کچھ بھی کر لیں شیر سے پنجاب چھیننے کا خواب چکنا چور ہوگا. پنجاب کے عوام کو صوبے میں فراہ گوگی کی لوٹ مار پر شدید غصہ ہے، جس کا حساب وہ انتخابات میں چکتا کر دیں گے. ایک ٹویٹ میں مریم نواز نے لکھا، الیکشن کمیشن کو دن رات گالیاں دینے والوں کو آج شرم تو آئی ہوگی، مگر کہاں. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے باوجود پنجاب میں اتحادیوں کے ارکان 177 اور اپوزیشن کے 172 ہیں. وزیر اطلاعات نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ جس تیزی سے منحرف اراکین کا فیصلہ آیا ہے اسی تیزی سے فورن فنڈنگ کا فیصلہ آنا چاہیے. بہزاد سلیمی کی رپورٹ. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس. مریم اورنگزیب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پنجاب اسمبلی کے 25 اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کے فیصلے سے پنجاب حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. حمزہ شہباز شریف ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. اتحادیوں کے ارکان 177 ہیں جبکہ اپوزیشن کے پاس 172 ارکان ہیں. یہ جو فیصلہ آیا ہے 25 اراکین کی ڈی سیٹ کا، اس فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جو پنجاب میں حکومت ہے، چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب ہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مریم اورنگزیب نے الیکشن کمیشن سے فارن فنڈنگ کیس کے فوری فیصلہ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جس تیزی سے منحرف اراکین کا فیصلہ لیا ہے اسی تیزی سے 8 برسوں سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی آنا چاہیے. ایک وہ فیصلہ جو فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے، جو 8 سال سے زیر التوا ہے، جو 8 سال سے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا کیونکہ 4 سال جو ملک پر مسلط جماعت رہی، جو وزیر اعظم رہا، وہ اس فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتا رہا. اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے منحرف اراکین نے سوچ سمجھ کر حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا. فیصل کریم کنڈی نے عمران خان کو ماضی کا قصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب عمران خان جیل جائیں گے تو ان کی ادویات کے لیے ریفریجریٹر ضرور دیا جائے. انٹیریئر منسٹر سے کہ جب عمران خان صاحب اپنے کرتوتوں کے بل بوتے پہ جب جیل جائیں تو ان کو فریج کم از کم مہیا کیا جائے تاکہ اپنی جو ان کی استعمال کی دوائیاں ہیں وہ کم از کم فریج میں رکھ سکیں. وہ تو مخالفین کو نہیں دیتے تھے. ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے ایک بار پھر واضح کیا کہ الیکشن تب ہوں گے جب مسلم لیگ نون اور اتحادی چاہیں گے. بہزاد سلیمی، نیوز 1 اسلام آباد. رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے کہا ہے کہ لوٹے اب کسی کام کے نہیں رہے. سازش کے نتیجے میں جو تبدیلی آئی اسے ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. قوم کو نئے الیکشن کی جانب لے کر جائے. فروخ حبیب نے کہا پنجاب حکومت ختم ہو گئی، اب وفاقی حکومت بھی ختم ہونی چاہیے. جنہوں نے کروڑوں کی سرمایہ کاری کی ان لوٹوں کو خریدنے کے لیے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ یہ جو 25 لوٹے تھے اب ایم پی اے نہیں رہے. اس سازش کے نتیجے میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو بھی ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. اس ملک کے ساتھ یہ بھونڈا مذاق جو چل رہا ہے، اب ایک دن بھی اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا ہے. اعلان کریں، نئے الیکشن کی طرف قوم کو لے کے جائیں. پاکستان کے اندر ہمیشہ کے لیے یہ چھانگا مانگا کی منڈیوں کا جو ہے وہ راستہ بند ہو گیا ہے. پنجاب میں تو حکومت فارغ ہو ہی گئی ہے، اب وفاق کی حکومت بھی فارغ ہے. قافلی کے رہنما چودھری پرویز الہی نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمران خان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ کی فلم
ناکام ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے بعد اکثریت ہماری ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، صوبائی اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر سب مل کر بات کریں گے، الیکشن ہوگا تو وفاق کا ہوگا، ہماری مدت باقی ہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا ہی تاریخی فیصلہ ہے، اور میں الیکشن کمیشن کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے اثرات جمہوریت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بڑے واضح ہوں گے، دیر پاؤں گے۔ یہ تاریخ ساز کام ہوا ہے، اور میں یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہوں، اور انشاءاللہ حلف لینے کے بعد اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی توڑ دیں تو میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی توڑ دوں گا۔ پنجاب اسمبلی کے ڈی سیٹ ہونے والے رکن عبدالعلیم خان کا کہنا ہے اللہ کا شکر ہے آج وہ واحد احسان بھی ان کے سر سے اتر گیا جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ کی صورت میں ان پر کیا گیا تھا۔ علیم خان نے کہا ہے کہ عمران خان اور پارٹی پر 10 سال احسانات کیے، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے 25 اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کے بعد نمبر گیم کچھ دلچسپ ہو گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں 4 آزاد اراکین اور راہ حق پارٹی کا ایک ووٹ مرکزی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ سالک نواز کی رپورٹ دیکھیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے 25 منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کیے جانے کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم کی نئی صورتحال سامنے آ گئی۔ پنجاب اسمبلی کے کل اراکین 371 ہیں، 25 اراکین کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد 346 کا ایوان ہے۔ نئی صورتحال کے بعد صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف کے 158 ووٹ رہ گئے ہیں۔ ڈی سیٹ ہونے والوں میں سے 5 اراکین مخصوص نشستوں پر تھے۔ 5 مخصوص نشستیں ملنے پر تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد 163 ہو جائے گی، جبکہ تحریک انصاف کے اتحادی قافلی کے اراکین کی تعداد 10 ہے، یوں یہ تعداد 173 ہو جائے گی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے 165 اور پیپلز پارٹی کے 7 اراکین ہیں۔ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی کل تعداد 172 بنتی ہے، تاہم نون لیگ کے 4 اراکین منحرف ہو چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں 4 آزاد اراکین اور 1 رکن راہ حق پارٹی کا ہے۔ 4 آزاد اراکین اسمبلی میں چودھری نثار، احمد علی اولے، قاسم عباس خان اور چودھری بلال اصغر شامل ہیں۔ راہ حق پارٹی کا واحد ووٹ معاویہ اعظم کا ہے۔ چودھری نثار کے علاوہ ان 4 اراکین نے 16 اپریل کو حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں جو امیدوار زیادہ ووٹ لے گا وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا۔ ووٹ برابر ہونے کی صورت میں اسپیکر کا ووٹ جیت اور ہار کا فیصلہ کرے گا۔ سالک نواز، نیوز 1 لاہور۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے پنجاب اسمبلی سے استعفوں کی تجویز دے دی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو الیکشن کرانے ہیں۔ آصف زرداری نے انہیں ہاتھ باندھ کر مارا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ملک میں 2 وزیر اعظم ہیں، پاک فوج عظیم ہے، اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلا سکتی۔ پی ٹی آئی کے ممبروں کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے قومی اسمبلی میں استعفے دیے ہیں۔ اسی طرح عمران خان کے درخواست پہ پنجاب میں بھی استعفے دیں گے، اور جو کال آج عمران خان دے گا، جس ڈیٹ کی دے گا، آپ دیکھیں گے سمندر ہوگا۔ پاک فوج گولی نہیں چلا سکتی اپنی عوام پہ۔ پاک عظیم فوج اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے۔ اس ملک میں واحد حل الیکشن ہے۔ یہاں زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، 1.5 سال کی ان کو کون گارنٹی دے گا؟ آصف زرداری نے ان کو لکشمی چوک میں لے جا کے ہاتھ پاؤں باندھ کے مارا ہے۔ کیا قوم کو پتہ نہیں ہے 2 پرائم منسٹر ہیں، ایک کہتا ہے الیکشن لڑو، دوسرا کہتا ہے نہیں جی۔ 14 گالیاں دی ہیں۔ اپنی سیاست کے لیے ملک معاشی بحران میں نہیں دھکیلنا چاہیے، عوامی عدالت میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم بھی فریش مینڈیٹ کے حامی ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی سندھ ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارا سندھ حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، ورکنگ ریلیشن ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وقت آ رہا ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ جو ہے وہ پوری قوم کے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اپنی سیاست کے لیے ملک کو کسی معاشی بحران کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ معاہدہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے انگیجمنٹ بھی ہے اور ایک ورکنگ ریلیشن بھی ہے۔
स्पीकर कौमी असम्बली ने राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर मंजूरी दे दी है। राजा रियाज 16 अरकान की हिमायत से अपोजिशन लीडर बने हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर मंजूरी दे दी है। राजा रियाज 16 अरकान की हिमायत से अपोजिशन लीडर बने हैं। वज़ीर आला पंजाब की वज़ारत आला का इलेक्शन कालअदम करार देने के लिए दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली हैं। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी के खिलाफ समाअत हुई। अदालत ने उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म करते हुए लार्जर बेंच तश्कील दे दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बाबर आवाज़ से इस्तफसार किया, जब आप वज़ीर कानून थे तब सदर के इख्तियारात के बारे में तय हो गया था। बाबर आवाज़ ने कहा कि सदर के इख्तियारात आर्टिकल 101 को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। अदालत ने कहा कि जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, सदाती तर्ज हुकूमत नहीं। अदालत ने केस की समाअत 24 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को काम जारी रखने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि हुकूमत लिख कर दे कि अहमद अवैस को काम से नहीं रोकेगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि महकमा कानून ने 4 मरतबा काम से रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा, आपके पास ये इख्तियार नहीं किसी को काम से रोक सके। आज़म शहबाज शरीफ ने 10 जून को वफाकी बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट का हदफ 7,225 अरब रुपए और तरक्याती बजट का हजम 700 से 900 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। अवाम के लिए बुरी खबर है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को बिजली 4 रुपए 5 पैसे महंगी करने की दरखास्त कर दी। नेपरा दरखास्त पर 31 मई को समाअत करेगा। राहिल हसन रिपोर्ट कर रहे हैं। गरीब आवाम के लिए एक और झटका, बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी को बिजली फी यूनिट 4 रुपए 5 पैसे महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त दी गई है, जिस पर नेपरा 31 मई को समाअत करेगा। दरखास्त में मांगे गए इजाफे से सार्फिन पर तकरीबन 59 अरब 45 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा सिर्फ डिस्को सार्फिन के लिए मांगा गया है। मुल्क के बाला इलाकों में मौसम में बेहतरी के बावजूद बिजली का शॉर्टफॉल कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक शॉर्टफॉल 6580 मेगावाट तक पहुंच चुका है। मुल्क में बिजली की पैदावार 19,420 मेगावाट और कुल तलब 26,000 मेगावाट से जायद है। सरकारी और निजी पावर प्लांट्स को कोयले और LNG की पूरी मिकदार नहीं मिल रही। हुकूमत ने LNG के सौदे कर लिए। रसद के लिए डॉलरों में अदायगी जरूरी है और अदायगी न होने से ईंधन की फराहमी नहीं हो रही। ज़राए के मुताबिक आज पन बिजली ज़राए से बिजली पैदावार 4,916 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 1,084 मेगावाट और निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 10,156 मेगावाट। पावर डिवीजन के मुताबिक हवा से 7,000 मेगावाट, सोलर से बिजली की पैदावार 112 मेगावाट, बेगास से चलने वाले पावर प्लांट्स 160 मेगावाट और जोहरी ईंधन से बिजली की पैदावार 2,274 मेगावाट है। मजमूई शॉर्टफॉल बढ़ने के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने IMF से मुज़ाकरात में पेट्रोल पर सब्सिडी में मरहलावार कमी का प्लान दे दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल सब्सिडी गरीब तबकात तक महदूद करने की तजावीज़ पेश कर दी हैं। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में बिजली के नुकसानात में कमी और बिजली महंगी करने के लिए मरहलावार तरीक़ेकार पर भी गुफ्तगू की गई। मुज़ाकरात में तरक्याती बजट की तरजीहात का भी जायजा लिया गया। करंट अकाउंट खसारा के डेटा, गैर ज़रूरी अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी मुज़ाकरात में ज़ेर गौर आई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मुआशी हालात में बेहतरी और इस्तेहकाम आने की उम्मीद जाहिर कर दी है। ट्वीट में लिखा, अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा $623 मिलियन की सतह पर आ गया है, जो 9 माह की औसत निस्फ से भी कम हो चुका है। ये मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक अच्छी अलामत है। IMF से मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द मुआशी हालात में नुमाया बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। शहर कायद में सब्जियां, फल, गोश्त, आटा मुसलसल महंगा हो रहा है। अवाम का कहना है कि महंगाई ने मुफलिसी पर मजबूर कर दिया है। महंगाई कितनी हो गई है और कौन कौन सी अशिया कहां पहुंच गई हैं, हमजा गिलानी की रिपोर्ट देखिए।
महंगाई ने कर दी आवाम की जेब खाली। कराची में भी अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा, शहरी परेशान। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह में महंगाई में 200% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चिकन की कीमत 600 रुपए किलो से तजावुज कर गई। बकरे का गोश्त 1700 रुपए किलो पर फरोख्त होने लगा। सरमायादारों ने अपना माल अजनास की जखीरा अंदोजी में लगा दिया। सरकारी लिस्ट की वक़्त खत्म हो गई। लीमू 1200 रुपए, अरवी 200, ऑफ सीजन मटर की कीमत भी 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। चक्की का आटा, खाने का तेल, खुश्क दूध, बासमती चावल भी मजीद महंगे हो गए। फलों में फालसा और आम 200 रुपए, जबकि केला 150 रुपए दर्जन हो गया है। शहरियों का कहना है कि बेकाबू महंगाई ने मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। महंगाई का तो एक तूफान आया हुआ है जो इतना जबरदस्त है कि जो इस वक्त आवाम की कुव्वत खरीद से बहुत बढ़ गया है। महंगाई को तो भाई कोई भी नहीं कंट्रोल कर सका आजकल, ना इमरान खान कर सका, ना ये आए ये कर सकें। ये तो खुद आराम से बैठ के खाना खा लेते हैं ना, जो सफ़ेद पोश आदमी वो कैसे खाता है। जितना भी फ्रूट है ना सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा है। वहाँ से जहाँ से माल आ रहा है मंडी में वहाँ सस्ता, लेकिन मंडी से जो इस तरफ आ रहा है ना बहुत महंगा है। किसी चीज में जाना है हमारे साथ कोई अच्छी सुलूक नहीं कर रहे। महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे महज दावे ही रहे। कैमरामैन रजा अली के साथ मोहम्मद हमजा गेलानी, न्यूज़ 1 कराची। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी है। इदारा शुमारियात ने मुर्गी, दालें, चावल समेत 33 अशिया खुर्दोश की कीमतों में इजाफे की रिपोर्ट दे दी। इस्लामाबाद से देखिए राहिल हसन की रिपोर्ट। मुल्क में जारी सियासी रस्सा कशी का खेल, महंगाई की ब्रेकें फेल। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 33 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। महंगाई की शरह 1.42% के इजाफे के साथ 16.54% तक जा पहुँची। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते जिंदा मुर्गी 28 रुपए 26 पैसे, बकरे का गोश्त 6 रुपए 67 पैसे और गाय का गोश्त 5 रुपए 84 पैसे फी किलो महंगा हुआ। दाल मसूर 14 रुपए 88 पैसे, दाल चना 6 रुपए 54 पैसे, दाल माश 5 रुपए 18 पैसे, दाल मूंग 1 रुपए 63 पैसे और बासमती चावल 3 रुपए 27 पैसे फी किलो महंगे हुए। जबकि अंडों की कीमत में 6 रुपए 28 पैसे फी दर्जन का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 54 रुपए 62 पैसे मजीद महंगा होकर 1425 रुपए तक जा पहुँचा। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते दही, दूध, चीनी, घी, चाय और लहसुन भी महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में सिर्फ 4 अशिया की कीमतों में कमी और 14 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कराची के इलाके पीराबाद में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची फायरिंग का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG को कातिलों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला ने कहा रिपोर्ट दी जाए ये टारगेट किलिंग है या कोई और वाक़या। पंजाब असेंबली के मुलाजमीन ने सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की क़यादत में साथी मुलाजमीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज किया और रैली निकाली। मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत और पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। तफसीलात बता रहे हैं सईद लोधी अपनी रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली के मुलाजमीन ने अपने साथियों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने और गिरफ्तारियों के खिलाफ पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाजी मुजाहरा किया और असेंबली अहाते में एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि पुलिस वज़ीर आला पंजाब के ईमा पर इनके साथियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। इनके मुतादिद साथियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि कुछ को नजरबंद कर दिया गया है। एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन अनायतुल्लाह लक का कहना था कि पंजाब असेंबली में 16 अप्रैल को पुलिस की मुदाखलत तारीख का बदतरीन वाकया था, जिसमें पुलिस ने अरकान असेंबली और असेंबली मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके बाद पंजाब हुकूमत के ईमा पर पुलिस असेंबली मुलाजमीन के घरों पर छापे मार रही है, जो काबिल मजम्मत है। 16 तारीख को तो हमें ऐसे लगा जैसे ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस के हाउस के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने MPS को, खवातीन MPS को हमारी आंखों के सामने जो तशद्दुद किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि ऐवान का तकद्दुस पामाल करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। बसूरत दीगर इनका एहतजाज जारी रहेगा। सईद लोधी, न्यूज़ 1 लाहौर।